Danas vas vodim na prelijepo Ramsko jezero. Plan za ovaj vikend bio je savršen. Idemo 2 dana na kampovanje. Družimo se i uživamo. Naravno, prema prognozi sve je trebalo biti ok, ali od Bradine nas je uhvatila jaka kiša i pratila nas čitavim putem. Ipak, uz prave prijatelje i dobru energiju nema lošeg vremena, pa nam to nije pokvarilo planove. Pogledajte u nastavku kako je izgledala ova naša avantura. Nakon vožnje po kišnom vremenu stižemo na našu lokaciju, Ramsko jezero. Evo nas, nalazimo se u kampu Bošnjak na Ramskom jezeru. Pokazat ću vam kako to sve izgleda. Uglavnom, dan nije baš idealan za kampovanje, pogotovo ko nema te neke opreme, wow, hajde da kažemo, u tom segmentu. Uglavnom imate neke osnovne stvari ukoliko dođete da kampujete, imate struju, vodu, WC da koristite i sve. Mi trenutno imamo opciju kombija i šator. Ja još nisam sa auto koristim šator najviše, pa ću vam pokazati kako to sve izgleda. Čim smo ušli, vidjeli smo da je ovo mjesto čista desetka. Sve je nevjerovatno čisto i uredno. U kampu ja mislim da nema klasičnog restorana, ali mi smo hranu ponijeli sa sobom, što jeste čar kampovanja. Zato imaju prelijep mali kutak gdje možete sjesti, popiti kahvu, uzeti hladno piće iz frižidera i osvježiti se. Kamp je vrhunski opremljen, ima moderne i čiste mašine za pranje veša, zajedničku kuhinju te tople tuševe i toalete. Pristup vodi za kupanje odmah ispod vas. Dok je vani ronjala kiša, mi smo sjedili pod tendom, pjuckali kahvu, otvorili hladno piće i uživali u miru. Kiša je padala gotovo cijelu noć, pa smo odlučili prespavati u automobilu, jer šator bi propustio vodu. Ipak, jutro je donijelo potpuno drukčiju sliku. Nebo se razvedrilo, a novi dan obećavao je prelijepo vrijeme i još jednu nezaboravnu avanturu. Nakon doručka krenuli smo na posebno krstarenje kako bismo iz potpuno drukčije perspektive upoznali jedno od najljepših jezera u Bosni i Hercegovini. Dok lagano plovimo, uživamo u nestvarnim pejzažima, čistoj vodi, tišini koja prekida samo zvuk čamca i prirode. Ramsko jezero krije mnoge zanimljive priče, male uvale, ostrva i poglede koji se ne mogu doživjeti sa kopna. Na Ramskom jezeru postoje 3 izvora koje pune ovo jezero. Znači, prvi vam je izvor, gore se nalazi kod ove džamije i on se zove Rama. Ovo vam se ovdje zove Buk, to je drugi, i treći dole izvor je pored ščita koji se zove Krupić. Nijedan od ta 3 izvora vode se ne vidi zato što oni izviru dole možda neki 20 do 30 metara ispod površine jezera.
Ova planina je za mene koju vidite, tu vam je najljepši vidikovac na Ramsko jezero. Imate jedan od videa na mom kanalu gdje sam ja to vozio sa motorom, a iza vam se nalazi planina Raduša koja je najljepša na ovim prostorima ovdje. Malo ljudi veoma zna za tu planinu, ali ja vam mogu reći da je prelijepa. Na Ramskom jezeru ukoliko kampujete od nekih od kampova, cijene su različite, ali u ovom kampu koje mi boravimo, koji se zove Bošnjak, cijena... Imate dvije lokacije na kojima možete da boravite. Znači, u kampu vam se kreću cijene od 30 do 40 maraka. Splav ovaj na kojem se sada trenutno ja nalazim, on vam košta čitav dan 200 maraka. Ovdje može sigurno preko 10-15 ljudi da stane. Mislim, to je moj kapacitet. U svakom slučaju, Ramsko jezero je po meni jedno od najljepših jezera u Bosni i Hercegovini koje je vještačko. Ova prirodna jezera ne bih ubrajao u ovaj sistem zato što su ona ima i puno ljepši, ali vještačko jezero definitivno je Ramsko najbolje u Bosni i Hercegovini. Evo nekoliko nevjerovatnih podataka o samom jezeru. Ramsko jezero i Vještačko jezero smješteno u Gornjoramskoj kotlini na sjeveru Hercegovine. Nastalo je 1968. godine izgradnjom velike brane na rijeci Rami za potrebe hidroelektrane. Iako je stvoreno ljudskom rukom, danas se smatra jednim od najljepših jezera u cijeloj Europi. Maksimalna dužina jezera iznosi oko 12 km, a njegova površina pokriva oko 1500 hektara. Najveća dubina jezera doseže čak 95 metara blizu same brane. Nivo vode često oscilira i do 55 metara, što jezeru stalno mijenja izgled i stvara prelijepe poluotoke. Jezero je okruženo veličanstvenim planinskim vijencima Raduše, Makljena, Ljubiše i Vrana. Voda u jezeru je izuzetno čista, bistra i savršena za kupanje tokom toplih ljetnih dana. Kada je nivo vode visok, posebno se ističe bajkovit poluotok Ščit sa svojim franjevačkim samostanom iz 15. vijeka. Iako je u prošlosti potapanje ovdje plodne doline donijelo tugu lokalnom stanovništvu, danas je ovo pravi turistički biser ovog kraja. Kada je dolina potopljena, voda je prekrila plodnu zemlju i čak 20 lokalnih sela. Oko 1700 ljudi moralo je napustiti domove. Kada nivo vode drastično opadne, iz vode izrunu ostaci starih kamenih kuća i zidova, pa ljudi ovaj fenomen često nazivaju Ramska Atlantida. Nakon ove priče o historiji, vrijeme nas je konačno nagradilo, oblaci su se razišli, potpuno se razvedilo i sunce je obasjalo jezero.
Hvala vam što ste ostali sa nama do samog kraja ovog videa. Ako vam se svidjela ova naša priča, obavezno stisnite dugme like, zapratite moj kanal Amel Beširević Bih, uključite zvonce za obavijesti, napišite mi u komentarima da li ste ikada roštiljali na splavu ili kampovali na Rami. Do sljedećeg videa i nove avanture šaljem vam ogroman pozdrav.